प्रदीप चंद्र महोदय। नए व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं। एक धारणा ऐसी घर कर गई है, करोड़ों श्रोता हमारी करने वाला है। मुझे बहुत इस क्षेत्र के लोगों की पानी के समय जनता जनार्दन से प्रार्थना है। दिन रात परिश्रम করে চলছে। माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात অনুষ্ঠান অর্থাৎ 114তম যে এপিসোড সেটা একটু আগে সেটা আমরা শুনলাম এবং এই মন কি বাত অনুষ্ঠানের যারা আজকে আয়োজন করেছেন সবাই আগরতলা মণ্ডলের উদ্যোগে এবং সেই উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাবো, ধন্যবাদ।